नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में दो ही शाही खानदान ऐसे गुजरे हैं जिनके अरूजो जवाल की दास्तान जानकर कोई खाक कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। जिनमें से एक खिलाफत बनु अब्बास के ताजदारों का खानदान है, जिनके अरूजो जवाल में कई अब्बासी खुलफा को अपनी बीनाई से महरूम होकर बगदाद की जामे मस्जिद में भीख मांगते हुए भी देखा गया। जबकि दूसरा हिंदुस्तान का वो खानदान है जिसके एक दाना फर्द ने 1526 में सल्तनत मुगलिया की बुनियाद रखी और जिसकी अजमत और शोहरत के चर्चे उसकी सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया तक फैले हुए थे। इस खानदान के कलमरो में ना सिर्फ आज का पाकिस्तान बल्कि पूरा भारत, बांग्लादेश और बर्मा के भी कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन जब मुगलों ने भी तलवार रखकर महज ताज शाही को अपना जेवर बनाते हुए जुल्म और अयाशी को अपना शार बनाया, तो दस्ते फितरत इस तरह हरकत में आया कि आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर को अपनी जिंदगी में ही ये कहना पड़ा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, और उसे इंतहाई तकलीफ दे और जिल्लत आमेज मौत के बाद हिंदुस्तान से कहीं दूर रंगून के वीरानों में दफन होना पड़ा। इसी बदकिस्मत खानदान के आखिरी चश्मो चराग, जिसकी हुकूमत अगरचे अब सिर्फ लाल किले दिल्ली तक थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खानदानी वकार के पसे मंजर को देखते हुए अपने नाम के साथ शहनशाह हिंदुस्तान ही लिखा करता था कि जिंदगी के आखिरी आयाम को अपना मौजूए सुखन बनाया है। और फितरत ने ना सिर्फ मुगलों बल्कि अहले हिंदुस्तान के गुनाहों की उन्हें किस तरह सजा दी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब मुसलमानों और अहले हिंदुस्तान को जंगे आजादी लड़ना पड़ी और उन्होंने अपनी कमान बुजुर्ग मुगल बादशाह को देने का फैसला किया, तो वो नहीं जानते थे कि इस खस्ता मकान में अब इतनी ताकत नहीं कि वो कौमों के वकार का बोझ सहार सके। जबकि उमर रसीदा बादशाह के पास ना ही तो अस्करी वसाइल थे और ना ही उसकी माली हालत इस बात की इजाजत देती थी कि वो अंग्रेजों के सामने खड़ा होने की जसारत कर सके। लेकिन ये हालात का तकाजा था कि इस जंग की क़यादत उस बादशाह के सुपुर्द कर दी गई जिसके पास फौज को तनख्वाह देने के लिए सिवाय खाली खजाने के और कुछ भी न था। लेकिन इसके बावजूद ये जंग अंग्रेजों के लिए इस कदर खौफनाक थी कि एक बरतानवी जर्नैल के मुताबिक अगर उनके पास तारे बरकी की सहूलत ना होती तो यही हिंदुस्तान उन चंद हजार अंग्रेजों की कत्लगाह बन जाता जो बज़ाहिर यहाँ तिजारत की गरज से आए थे। नाज़रीन मोहतरम, ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि अहले हिंद की बदबख्ती थी कि जंगे आजादी में नाकामी के बाद उन्हें मजीद 90 साल तक बाकायदा अंग्रेज की गुलामी में रहना पड़ा। जबकि आखिरी मुगल बादशाह के अलावा वो शहजादियां जिनको बराह रास्त कभी चश्मे शमस ने भी ना देखा था को नंगे पांव कैदी बना लिया गया और फिर कुछ ही अरसे बाद ये फैसला कर लिया गया कि बहादुर शाह जफर पर मुकदमा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि रंगून में चलाया जाएगा। ये 17 अक्टूबर 1858 का दिन था जब ये शाही काफिला कैदियों की सूरत 35 मर्दों खवातीन के साथ एक बहरी जहाज में रंगून की बंदरगाह पर पहुंचा, जिसको वसूल करने के लिए एक अंग्रेज कैप्टन नेल्सन डेविस मौजूद था। उसने बादशाह और उसके अहले खाना की वसूली लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के बादशाह और उसके अहले खाना को लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। और अब उसके लिए मसला ये दरपेश था कि बहादुर शाह जफर अगरचे एक कैदी था, लेकिन उसके नाम के साथ बहरहाल शाह हिंदुस्तान का लक़ब भी था और ऐसे शख्स को किसी आम जेल में डालना भी बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ था। उसने इस मामले का एक दिलचस्प हल निकालते हुए उस बूढ़े और बीमार बादशाह को, जो कि आले तैमूर की आखिरी निशानी थी, के लिए अपने घर के गैराज को जेल की कोठरी का दर्जा देते हुए उसे वहां पर कैद कर दिया और फिर वो 7 नवंबर 1862 तक 4 साल उसी गैराज का कैदी रहा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था जब उस बूढ़े बादशाह की खादमा ने नेल्सन की आरामगाह का दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिस पर नेल्सन ने फौरी तौर पर संभलते हुए हालात को समझने की कोशिश की
اور جب وہ اس گیرج کے دروازے پر پہنچا تو اس نے وہ دردناک منظر دیکھا جس کے چشمدید گواہ نے اسے کچھ اس طرح سے رقم کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی آخری آرام گاہ میں بدبو اور موت کا سکوت تھا، جبکہ اردلی ایک لیمپ اٹھائے بادشاہ کے بستر مرگ کے سرہانے کھڑا تھا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر اور آدھا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا ننگا سر اگرچہ تکیے پر تھا لیکن اس کی گردن جھلک چکی تھی۔ بادشاہ کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں جبکہ اس کے منہ پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ اس منظر کے بارے میں خود نیلسن کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے ہیں لیکن کسی بھی چہرے پر اس قدر بے چارگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا بلکہ اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید بستر مرگ پر اس کی جگہ کسی بھکاری کی لاش پڑی ہو اور اس کے چہرے پر ایک آزاد سانس کی التجا واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، کیپٹن نیلسن نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی کے قافلے کو ان بوڑھی رگوں کے جنگل سے گزرے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت رنگون کے بادشاہ کے صرف دو ہی لواحقین تھے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ دونوں کو بلایا گیا جنہوں نے آ کر اس حسرت زدہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اب اس کی تدفین کا مرحلہ درپیش تھا۔ پورے رنگون میں ہندوستان کے آخری تاجدار کے لیے 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی۔ بالآخر ایک سرکاری احاطے میں قبر کھود کر بہادر شاہ ظفر کو دفن کر دیا گیا۔ جب بادشاہ کی تربت پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا تو حافظ ابراہیم دہلوی کے ذہن میں 30 ستمبر 1937 کے وہ مناظر گھومنے لگے جب اس 62 سالہ بزرگ کے سر پر تاج شاہی رکھا جا رہا تھا اور دہلی کے علاوہ ہندوستان بھر سے لوگ اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور بادشاہ ایک لباس فاخرہ میں ان سب کے سامنے موجود تھا۔ لیکن آج اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید کے لیے ایک خوش الحان قاری تک میسر نہ تھا۔ حافظ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور قبر کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی۔ خدا جانے یہ تلاوت کلام مجید کا اعجاز تھا، حافظ ابراہیم کے گلے کا سوز تھا، یا بہادر شاہ ظفر کی غریب الوطنی میں ہونے والی اس بے بسی کی موت کا اثر کہ یہ مناظر دیکھ کر انگریز کیپٹن نیلسن کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن بادشاہ کی قبر کو آخری سلوٹ پیش کیا، جس کے ساتھ ساتھ خاندان مغلیہ کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرد ہو گیا۔